बंध तो भल कहीं फुल कहीं जमार संक्रांति आसन मिछ कथा हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शुभ सवार वेलकम टू माय चैनल आसतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा जो मैंने नुआ करी आम चैनल माध्यम ब्लॉग टी देखुंती खास करी सब्सक्राइब करदेबे एवं पाखर थिया बेल आइकन टी मध्ये बजेदेबे एवं वीडियो टी कंटिन्यू करेंगे चलतु बर्तमान आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा आम झील पूरा बाहर रेडी हो सारी जीवाई बर्तमान गाँ को बर्तमान बाप झील जीव बुलायापी देखते बर्तमान झील पूरा केते खुशी कौन कौच कह तोर रविवार हो माने तोर तो मजा बुले जेहेतु तार परीक्षा अच्छी काली तेणुक घंटे 2 घंटा खाली बुली पड़ी पलि आस कंटिन्यू सब्सक्राइब कर देबे आ कोन करिवे लाइक कर देबे अच्छा आ चालू बर्तन दिबा फाइनली बर्तमान आम गाँ भीतर देखु बाप झील बर्तमान जाऊँ बर्तमान गाँ सेमुंडू को आम जीवु आ गला परे सेठी बर्तमान माटी मार से घर को जीव पुणा घर को आपर बुली बालिक आसब कालियार गोटे नुआ साइकेल देखे कालिया साइकेल देखुछ कालिया गुटे साइकेल है कालियार साइकेल देखुछ आमर गोटे आनिया चला 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 चार्टा स्पीकर कार गुनी आसी तो गुनी थी थीबू मु आसे हला अधघंटा पर आसे जीवा हला कहीं बंध कहीं यही बंध बंध तो भल कहीं फुल कहीं फुल पॉलिश ने भल लगे आ कौन घर तो सब पंचदा बाड़े साइड कर दे सारे आ खाली मेजिया हम बर्तमान आसी पहुंची देखो आम गाँ मुंडे देखो धान बर्तमान जो सिचुएसन अच्छी बढ़िया सिचुएसन अच्छी देखो पूरा नीलवर्ण धान आउ गाँ सहर भितर बहुत किसी डिफरेन्स अच्छी आम गाँव मुख्यतः धान चाष एमती सब बहुत किसी अच्छी गाँव माहौलटा पूरा अलग प्रकार चलतु बर्तमान बर्तमान घर को जावा देखिए 15 तारिख रु आज आसी रखिनी के आज के तारीख है आज आसी 22-23 तारीख है संक्रांति आसलु कौट संक्रांति कौट आस जमार संक्रांति आसन मिछ कथा सोनाली है ना भली मंत्र पढ़ी गाधे देव है फाइनाली बर्तमान आम बाड़ी रे भेंडी तोड़वा देखु मु बर्तमान भेंडी तोड़ुची बर्तमान तोड़िकी आनी आ कि तोड़िकी आनी कहीं भेंडी गचर सेमती भेंडी बाहर नहीं जेहेतु गछ डाउन हो गला तेणुक बाहर नहीं तेणुक सार दिखाई पानी दिखाई जहाँ कंचे बाहर एपटे देखु बायण गछ पूरा देखो घास सफा कर मूल सार पकई विष भी पकई आते विष पकईले भी सी पोक लागुच तेणुक सार खाली पकई विष थर पकई देखा सी कौन कमी हूँ पानी फाणी दिज्व वर्षा फर्षा है देखो गुड़ी है देखो बायण कि गुड़ी भाया बढ़िया नहीं तेणुक नहीं जावा 7-8 घंटा अच्छी गुड़ी बायण बर्तमान नहीं जावा नहीं सेपटे आम देखा सारू गच देखो केड़ी केड़ी बायण देखो पूरा गुडू गुडी बायण ये बढ़ीगले तेणुक बर्तमान
ଦେଖିବା କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି ଏଠି, 5 ଫାଳା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଇଏ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗଛ ତା ମୂଳକୁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଢେରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ପାଣି ହେଇଛି, ସେଠି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ସଜଡ଼ା ଯିବ। ଏପଟେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଘାସ ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ସାର ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ସଫା ପୁରା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନା, ଏବେ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ମୋତେ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରୁ ଗଛ କତିକି ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସାରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଛରେ ଏଠି ସାର ପକେଇଥିଲି, ଇଏ ଦେଖୁ ଠିକ୍ ସେ ହେଲାନି। ଆଗରେ ଯୋଉଟା ସାର ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଶୁଖିକି 2 ଥର ଡବଲ ସାର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଥରେ ସାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଛି, ଦେଇ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ। ପୁରା ମଧ୍ୟ ଘାସ ପୁରା ସାରୁ ମୂଳରୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ବଡ଼ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ଘାସ ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଉନି, ମାନେ ଗହଣିଆ ରକମର ହେଇଛି, କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ବଡ଼ ସାରୁର ଟିକେ ବହୁତ କିଛି ଘାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ସବୁ ଭେଣ୍ଡି, ଏପଟରେ ଯୋଉ 2-4ଟା ଗଛ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡି ଏ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଖଡେ ଉପରେ ହବ ସେ ଭେଣ୍ଡି। ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭେଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୋର ଯୋଉ ସବୁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲି ସବୁ ହାଇବ୍ରିଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ପାକଳ ହେଇଗଲାଣି 2-4ଟା, ଆଉ ତଥାପି ହେଇଛି ଆହୁରି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା, ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସବୁ ନଟା ସବୁ ନଟି ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଆସି ସବୁ ସଫା କରିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଜି ପୋତିଛି, ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଥିଲି, ଗୋଟେରେ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ